ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାର ଭତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ 2000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 2500 ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ 3500 ଟଙ୍କାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଆଜି ମୁଁ ଏ ମଞ୍ଚରେ କହିଲି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି ଘୋଷଣା କରୁଛି ଗୋଦାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶୁଭମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ଏଥିରେ ଟିକସ ମୁକ୍ତ ଏହାକୁ କରିବେ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ বা ପ୍ରିମିୟର ଶୋ ଆଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଏ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ଅନୁଭବ ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଗୋଦାନ। ये गोदान चलचित्रटी देखला पर मत अनुभव है जे ये गोदान चलचित्रटी 1966 मसीहार गो सुरक्षा आंदोलन सहित ये जड़ित एक गुरुत्वपूर्ण ऐतिहासिक सत्य को ये चलचित्र सामना को आनी जहाँ वर्ष वर्ष धरी साधारण लोकों ठारू दूरे रही लुचिकी रही। ये गोदान चलचित्र रे गाई कहीं भारतीय समाज एवं सनातन धर्म और पारिवारिक मूल्यबोध रे इते पवित्र स्थान रखे और ताहा ये चलचित्र रे सरल भाव में स्पष्ट भाव में एथिरे बुझाई दिया जाइछि एवं एथिरे मध्य स्पष्ट भाव में जो विजन रखा जाइछि यह अर्थनैतिक भाव में गो चालान सह अवैध अनुप्रवेश केमती भारत वर्ष एवं आम देशर सुरक्षा संस्कृति को किभली भाव में नष्ट करुच्ची और से विषय रे ये चलचित्र रे सविशेष इथिरे स्पष्ट भाव में ये फिल्म रे रखा जाइछि एवं इथिरे कहवा पाई गले गोदान एक संपूर्ण पारिवारिक संस्कार युक्त चलचित्र जहाँ पिला माननकु पितामातांकर सह और युव पीढ़ी को समाज सह जोड़ी रखा सह सनातन धर्मर मूल्यबोध को बुझाइबार एक दृढ़ वार्ता ये चलचित्र रे देइछि। आमे जानू जदि आमको भल अन्न अर्थात जैविक अन्न मिले तेबे आमे समस्ते रोगठू दूर रे रहिबा एवं आम देश भारत निश्चित भाव में एथिरे रोगमुक्त हो पारिबो। तो सहित गोमाता आमको जो तार दान दौछि पंचगव्य जो पंचगव्य कहा जाउछि दही घी गोबर एवं गोमूत्र भली जो पंचगव्य से प्रदान सबु बड़े ये मानव समाज को से प्रदान करि आसुअछि। यह अन्न युक्त और रोगमुक्त भारत को निश्चित भाव में आगामी दिन में प्रोत्साहित करिवो। एही चलचित्रटी स्वावलंबी गोमाता स्वावलंबी कृषक स्वावलंबी गाँ स्वावलंबी ओडिशा और स्वावलंबी भारत निर्माण में निश्चित भाव में आगामी दिन में सहभागी हेबो। गो सेवार सुरक्षा पाई समाजर सबु वर्गर समाजर सबु धर्मर सबु वर्गर भाई भणी मान को राज्यर मुख्य सेवक हिसाब रे मु अनुरोध करी जे आपण माने सपरिवार निजर पिला मानकर सहित ये चलचित्र को फिल्म हॉल को जाइकरी देखंतु। मोर आशा आ दृढ़ विश्वास मध्य चलचित्रटी आपण मान को आनंद देवा सहित एक प्रभावी वार्ता प्रदान करिवो एवं आगामी दिन में मध्य संकल्प नहीं संकल्प सिद्धि पर्यंत ये निश्चित भाव में प्रेरणा होकर रहिबो। मु आज घोषणा करुछि गोदान चलचित्र को
ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶୁଭମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ଏଥିରେ ଟିକସ ମୁକ୍ତ ଏହାକୁ କରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗୋର ସୁରକ୍ଷା ଗୋର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୋଗମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଥିରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ।